Hello guys, punta tayo sa tindahan guys. Punta tayo sa tindahan. Dito pa tayo sa Camping Lorette Bleu. Oh. Lapok-lapok guys, oh, ulam. Lapok-lapok, doon si Alex. Punta tayo sa tindahan kasi bili kami ng kape at saka ibang chicharyas. Kasi hanggang bukas lang kami dito guys. Uwi na kami sa Lunes. Tapos na ang vacation. Kasi doon kami mag New Year sa Belgium. Kasi kawawa naman yung anak ko na siya lang naiwan doon. Looy, siya lang ngayon doon. Siya lang. Naglinis ng bahay. Minsan labas-labas, magparty sa labas. Tapos pag uwi sa bahay, may manok doon. Alagaan niya. Bigyan ng pagkain, bigyan ng tubig. Kasi yung tubig doon guys, negative 4 sa gabi or negative 5. Tapos yung tubig ng mga manok, ma-ice. So, bigyan niya ng normal na tubig. Tapos yung ice, ilabas niya. Tapos, bigyan naman niya ng tubig na para may mainom yung mga tubig, mga manok. Kawawa naman yung mga manok. Lamigan sila sa tapos yung tubig kailangan talagang iinom sila ng tubig para yun kailangan ng manok, tubig. Pag ma-ice hindi sila makainom. So si Mariela doon ang nag-alaga ng manok. Wawa naman yung anak ko, hindi nakasama sa bakasyon. Ayaw din niya, gusto niya nandoon lang kasi nandoon si Robin. Punta tayo sa tindahan guys, malapit lang yun. Hindi yung katulad nung isa na yung malayo, yung 30 minutes 13 or 20 minutes. Hala, ay forget na paraplons ni Eric. Dagat ni lang nakalimutan ko yung payong. Kalimutan ko yung payong ko. Sige lang, hindi pa sana mag ano ko. Gunting-gunting muna ako. Kinep. Gunting-gunting muna ako para hindi nandun lang yung tindahan. Doon lang sa unahan. Bili kami kape. Naubos ang kape namin. Akala ko okay lang yun. Malakas pala ito si Alex magkape-kape. Ako din. One time per day. Si Alex, maraming times a day. Halo. Buongiorno. Buongiorno. Sa Italian, sa itong buongiorno. Ula. Yung sa Spanish kasi, Espanya. Ula. Yan ang Espanya ng hello. Pero, kung sa Italia, buongiorno. Ciao. Yon, Italia. Daan tayo dito sa mga ibon guys. Doon sa iba, yung dalawang puno na yan, may mga parrot na wild. Diyan sila nangingitlog, baby making, diyan. Pero hindi sila lumalabas ng tingnan natin. Uy, mobile home na naman. Doon yan punta sa camping namin, tingnan natin. Uy, saan si Alex? Doon naglabay si Alex ng basura. Doon yan punta. Yan. Dami na. Puno-puno doon. Kaya nga sabi nila, puno daw sila ngayon. Totoo pala. Hindi ako naniwala. Ngayon pala sila puno. Akala ko sa Pasko. Pasok tayo sa tindahan, guys. Pasok tayo. That is now. Green guys, green para sa naglakad. Andun si Alex. Yan ang Almost City. Yan. Nandun yung tindahan guys. Caprabo. Tingnan nyo. Football field. Doon. Dito na naman tayo, tapok. Dar, wagay Anders. Wakta.
Green guys, green. May tindahan pa doon. Doon papuntang sentro guys, doon. Puntang sentro. Ito may cafe. Latmar, wakte. Duwens. For South Family. Dat gaat niet. Ja. Professions Family. Okay, grown na. Dali lang. Dali lang mag-green. Oh. Yan, tindahan ng mga something-something gamit sa bahay. Mga panglinis. Tapos doon tayo. Doon tayo. Sa Capravo. Hindi masyado siya malaki. Hindi masyado malaki ang tindahan na yan. Pero makabili tayo ng tinapay, football, practice ng football. Oh, dito. Pasok tayo dito, guys. Next na. Mga Espanyolis, guys. Mga Espanyolis, ya. Tinapay, may mga tinapay. Pero marami pa kaming tinapay, guys. Geld, no, de. What is here? Ano ang piliin natin dito, guys? Tinapay. Ito mo, paborito ni Cyril, pero mga kanin. De blauwe, pak maar de blauwe. Gaat niet uit. Okay. Pasok na tayo, guys. Nee, we hebben nog brood. Nee. Jawel. Jawel, Gil. Ang dami mga pasalubong dito, guys. Pasalubong. Ace. Oh. 5 euro per kilo. 5,60 €. Ja. Ah, de cheese dingen. Daar, door. Door, hier. Hier, de cheese chips. Hindi man yung dito pala. Hindi pala dito. Kabila. O, tingnan natin. Kapi. Hanap tayo kapi, guys. Kapi. Where is kapi? There is chips and kapi soka. Hanap tayo kapi, guys. Hindi tayo kabisado dito, guys. Dito, hanap tayo. Yung chips. Chips. Wait, ubos? Ubos chips. Hop. Wala. Wala dito yung chips. Kapi. Saan ba yung kapi? Kapi. Kapi gewonnen. Hier is koffie, maar ik weet niet welke jij wil. Ik zal zoeken. Nee, die is met... Oh, mahal ang kopi nila, guys. Duur? So mahal kopi. Die is normaal, hè. Die kost heel veel, hè? Ja, die gaan wij. Die gaan wij kopen, die. Koffie, soluble koffie. 3 euro. Dat is niet goed. Dat is niet big. 100 grams. Dat is ook 100 grams. Nee, maar welke is goed? Dat weet ik niet, ja, maar ik pak die. Welke is dan? Kapi. 3 euro. 3 euro. Is dat genoeg dan? Ja? Misschien. Die is ook 100 grams, maar meer, dat weet ik niet. Hoe doen ze dat? Van 5 euro pakt die dan. Ah ja, Die? die is. Ja, goed. Soluble, wat wil dat zeggen? Soluble, dat is instant. Dit pak maar. Soluble, dat is instant. Dat is oplos koffie. Naghanap ako ng ano. Hanap ako ng yung Cheetos. Wala na, naubos na. Hindi nila na-refill yung Cheetos. Dito, be. Nee. Niet meer. Nee, we hebben nog melk. Nog 2 denk ik, of 4. Dat is goed, dat is genoeg.
Ano guys? Ang chips. Wat zei jij? Ja, de dingen. De clementine. Ala, Er zijn nog appelsinen en de garage. dat is persa. Dat is persa. Dat is niet te eten, hè. Dat is voor te drinken. Hallo. Wala na chips. Wala nila na refill yung chips. Ah ja, daar. Daar achter u. Wala na. Wacht. Ja, die hetzelfde wat je wou. Almond, met almonds. Dat is Magnum, dat is... Die hier, oh, Nestle. Oh, ze hebben ook Nestle hier. Dat. Ay, dat is maar met 3. Hoeveel kost die naast twee? Zonder asukar. Hier, Ems. Dat is Magnum. Minis. Dat is maar 3 op Dat is 1 mini. doos. Nee, die hou niet van mini. Wala, mahal dito sa kanila, guys. Elin, Die kosten €1, zo 2 dozen. Ha? Dat kost €1, denk ik. 3 Dat plus is- 1. 4, dat is Nee, met maar- 4. Hier moet je kijken. Magnum is met... mahal ang ano nila dito, guys. Cornitos. Ik zie het tweede staan. Die is met 4. €1,58 zat die voor Magnum. Ja, Magnum is duur. En die? Wat is? Huh? Hoeveel kost die cornetto? Cornetto is ook... Hier moet je kijken. Hier. De cornetto is 5. Die met 4, iets met 4. Dit is Ereske. Mahal dito man. Wala tayong magawa sa mahal. Kasi di is met diri 4 sa amin 6, dito 4. Magnum. Wak sa te. Cornetto, hier staat toch niet cornetto? Cornetto is daar. Dat is niet cornetto, eroski. Eroski met jij zoeken. Ah, 1,45. Is met vi. Dat is met 4, hè? En die is ook 4. 1,45 kost die. Je echt? Ja. Ah. Hier staat Eroski. Oké. Wil je dat of wil je dit? Hier. 2,45. Oké, pak maar. 1 liter. Ah, nee. Dat Gelatin Eroski. Sandvik. met 4. Maar, Dat is 4, hè? Konako. 450 ml. Oh, 200. Kom, nee. Dat is met dingen, met dit. Dat is... Sardema. Nee. Pili tayo guys. Sobra nata. Ay, nata daw ni niya kini choco vanil. Dit wel je dit. Oké? Ha? Maar ik weet niet wat die kosten. Dat is niet veel met 4. Ja, Kijk maar 480 milligram. dat vind ik niet. Kijk hier, hoeveel milligram. 600. €2. Kidos. Dat is niet voor kids. Maar, Pak maar die. Kom. Eh. Oké. Is het al? Machine? Ja, oké. Heb je nog iets over? Machine. De chips is op. Chips? De chips die lekker. chips. Ah, hier! Ay, andito pala. My goodness. Here. Ja, pak er 2. 2. Dito pala hinahanap ko. Nagtago pala sila. 2 lang. Masarap. Is het er? Okay. Broodjes heb je nog? Ja, noches. Okay na. Zo in. Welke? Er is nog in packs ke Dara. Ja, pak zo. Pak maar in. Sige, pak. Isa Isa. lang, isa lang. Is dat zo? Dat is salt. Sal, oh. Sal is salt. Salt yung sal. Salt yung gusto niya. Okay. Nog iets over? Oh, heb je hem? We hebben nog brood. Die yoghurt is bijna op.
Di. Ada Royce nol? Nol? Kat. Excel cake tingnan ko. Ananas. Ay, ayaw ko niyang ananas. Ay, here. Here. Art. Ayaw. Gusto ko strawberry. Strawberry gusto ko. Tingnan natin, hanap tayo ng strawberry na yun. Ay, here. Dat ni? Ja, pap, die moet zijn. Kasi, ano ang gusto ko ito? Ja. Okay na yun. Ja. Maar brood. Nee. Oh ja, als je andere brood, de stokbrood. Waar? Ik zal kijken of dat lekker. Nee. Ah? Die dan wel. Oh, die. 2,50 per kilo. Dan moet je zakje pakken. Hè. Waar is zak? Hier is zak. Ik ga eens kijken met Ang banana nila, ilan? Magkano ang banana? 163 lang. Pero mayroon pa naman itong banana. Diyan muna kayo. Diyan kayo, ha? Kuha ako ng mandarin. Yummy mandarin. May financier kasi tayo ngayon, guys. So, pero hindi lang tayo mag-abuso, guys. Hindi tayo mag-abuso, baka magalit si financier. Sarap kasi itong mandarin sa gabi ba? Pag may ginagawa sa gabi. Ha? 21 voor 3 is een maal. Nee, met meer. Ik kan dat niet op die hard. Maar ik kom. Ako na guys, kasi si Alex yung tatlo daw, hindi namin maubos yung tatlo. Punta tayo doon. Okay, sama tayo. Hindi namin maubos yung tatlo, guys. Ano yun, maluma yun. Dat was allemaal hard. Allemaal wordt hard. Die had ik vast. Die wou ik in. Dat is vindt hard. die ook? Die is better machine. Allee, pak dat. Es vers. Kini vers ya kamay. Kahit mo yung gidala. Mura. O yan. Mana? O mag-end na tayo guys kasi 17 na 18. 18 minutes.